Color changing text animation alight motion. Hello guys, welcome to RPTV. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang color changing text animation. So ang gamit natin na app guys, yung alight motion. So para lang to sa mga baguhan guys, itong ating tutorial guys. So bago pa natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, din i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na ina-upload. So ayan nga guys, umpisan na natin guys. Tap na natin yung alight motion. And then tap na natin tong plus button. Ayan guys, makikita natin guys sa aking format guys, naka 16:9 guys. And then yung background guys, naka black. So okay na yan guys. So create project na tayo guys. Tap natin yan. Then click lang natin tong i-case. Ayan. And then tap na natin tong sign plus button. Ayan. And then mag-text na tayo guys. So for example lang to guys, para guys may idea kayo guys sa text animation. So ayan guys, pipili lang tayo guys ng font guys. Ayan, tap natin yan and then pili tayo guys. For example guys, ako ito, ayan. And then tap natin tong 18 feet guys. Pwede natin siya guys adjust guys. Ayan, kung gaano siya kalaki guys. So adjust natin guys. Ayan guys, dito natin guys sa gitna guys. So yung color niya guys, ayan na yan guys, yung parang dark white lang guys. So check na natin siya guys. Ayan, so pagka-check natin guys, punta tayo dito guys sa color and fill. Ayan guys. So ayan guys, mag-add tayo guys ng diamond guys. Ayan, and then pagka-add natin ng diamond, adjust natin guys. And then add ulit tayo ng diamond guys. Diyan na tayo guys mag-add ng color guys. For example guys, ayan. Adjust natin. And then add diamond. Color, adjust, add diamond, color, adjust, add diamond, color, adjust, add diamond, color, adjust, add diamond, color, adjust, diamond, color, and then sa last, add diamond. So ayan guys. So pagkatapos nyan guys, back tayo guys. Punta tayo dito guys sa move and transition guys. Ayan guys. So adjust natin yung so dito pala guys, mag-add tayo guys ng diamond guys. Ayan. And then dito guys, mag-add tayo guys. And then mag-adjust tayo dito guys. Swipe lang natin guys. Ayan. So ayan guys, para guys may example kayo guys. So ganito lang guys gumawa ng text animation guys. So ayan. So adjust na tayo guys. Oops, ayan. And then balik natin siya guys dyan. And then punta tayo dito guys. Ayan. And then palakihin natin guys. Oops. Ayan. And then adjust na tayo guys.
Tapat lang natin dong guys sa mga diamond guys na inad natin kanina guys. Ayan. Maganda tayo ng diamond. And then palitin na natin guys. Ayan, and then adjust. Tapat lang natin dyan guys sa mga diamond na yan guys. Add diamond. And then punta na tayo dito guys sa position. Ayan, position lang natin guys. And then adjust. Add diamond. Position natin guys. Ayan, and then adjust. Add diamond. Position natin guys. So ganito lang guys gumawa guys ng text animation guys na may color yung mga text guys. So adjust. So oops, na sobrahan siya guys. So adjust lang natin. Ayan. Ayan, tapat lang natin dyan sa diamond, din add. Ayan. And then sa last adjust natin yan, and then add diamond. Punta dito sa zoom and ayan. Pag hindi siya nakagitna guys, back tayo dito, adjust lang natin. Ayan. Ayan. So ayan guys. So try natin i-play guys. So ayan guys, ganun lang kadali guys. Paggawa ng text animation colors guys. So isasave na natin siya guys, and then export. Save. So ganun lang kadali guys. So sana guys nakuha nyo guys. And then bago pala natin i-end yung video guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, then i-click ang notification bell para updated guys sa mga bagong video na ina-upload. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.